हेलो गाइस जय जगन्नाथ। तो आज मुझे आसी जाइए रायगड़ा बस स्टाण्ड को जोटा देखाइबी केमती काम चलती कौन बहुत मास हो गलानी किसी बोले आगो को गले आपण मैंने सब जानवे। तो यहाँ हूँ तहसिल छक जोटा कि आपण मैंने देखिपे आम पाखे ही डॉक्टर अंबेडकर सार जी अच्छा बाबा साहेब आमर कन्स्टिट्यूशन मेन ओनर जोटा कि आपण मैंने देखिपे यहाँ बस स्टाण्ड जी रास्ता आउ लेफ्ट साइड रे बस जाक रही जाइए। तो आग को देखा केमी अच्छी आ सांगे मो सांग भी टिके वॉइस ओवर दे देइचंती। तो किसी प्रोब्लेम न हो आपण मानक। तो चलो फास्ट और लास्ट वीडियो ଦେଖି देखो ପାରୁଥିବେ खूब एंजॉय ଏଇଟା ହେଲା लगे। ବସ୍ ଯାକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆଉ ଆଗରେ ଲୋକାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଯାକ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ରାୟଗଡା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆମ ରାୟଗଡାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ରଖୁଥିବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଏଠି ଉଲଗ୍ନ ହେଇଛି। ତ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତାଙ୍କ ରାୟଗଡାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗେଟ୍ ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ଭେତରଟା କଣ ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ। तो स्टार्टिंग रे देखि पारलो केमती रायगड़ा आम गेट पाखरे पूरा जोरी जाक पड़ जाइए पूरा गेंदिया कर देइचंती। तो यहाँ एमती बना होची देखि पारथुवे जोटा कि बहुत भल लागुची जोटा आगामी समय बोले बहुत भल बनइबे बस स्टाण्ड को। लेकिन एपर्यंत तो ठीक है ना। आ जेबेरू आसी बस स्टाण्ड एमती पड़ी देखि पारथुवे केचड़ा जाक पूरा एते बोले कदर्य जगह हो जाइए नाई कि सफा ना कि ना एमती केते लोक आसे जा होचंती। तो मु रिक्वेस्ट करची आम रायगड़ार कलेक्टर सार को कि एटा को टिके कंप्लीट करबा पई किछि गोटे ऑर्डर दियंतु कहीं एमती थिले किछि काम हो पारबो ना। आउ एटा होची देखि पारथुबे किछि गाँ बोले को विलेज रो केते डिस्टेंस अछि सब एति लिखा है बोर्ड रे। आउ ए ड्रेन जाको देखि पारथुबे केंती गेंदिया हो जाइए एति किए रही पारबे भल से। आउ स्मेल जो प्रकार दउची तो कोई पारि हेबो ना। आउ देखि पारथुबे आमे एटा सकाल सकाल आसीचु तो टिके लोक मान किए नांती। तो बाहर रो देखबा पई किछि एमती मिलबो जोटा कि देखि पारथुबे एबे भी रिकंस्ट्रक्शन काम चलीची। बाकी फिर भी इते मास हो गलानी किछि भल से काम चालू नाही जोटा कि कांग्रेस रो एमएलए अछंती रायगड़ा रे। फिर भी आम रायगड़ा ए बस स्टाण्ड टा टोटाली डेवलप हो पारु नाही। आउ साइड रे दुकान जाक अछि कोन एमती दिसची देखि पारथुबो एटा केमती जाइची बिल्डिंग टा पूरा गेंदिया हो जाइची जोटा कि मते भी देखले टिके खराब लागे काहे कि सब जगह तो डेवलप होवाटा जल्दी हेब ना। बाकी फिर भी बस स्टाण्ड गोटे सब लोग आसती जाती आर रुहती से जगह को जदि भल से बनइब ना बोले पब्लिक रो सेवा केमती करचंती आमर एमएलए सार जाको। तो सेटा कलेक्टर सार ध्यान देवा कथा। बाकी किछि तो एमती हो ना। तो चलो मो सांग किछि कहबे एबे आ भितर जिंस जाको हेलो जोटा कि भाई माने सुनिबा। हम रायगड़ार बस स्टाण्ड देख पारथुबे बाहर साइड केमती थिला ଆଉ ଭିତର ସାଇଡ ରେ ବି କେମତି ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ କାମ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି ତ ସେଠି ପାଇଁ ଟିକେ ଏମତି କାଚଡା ହେଇକି ପଡିଛି। ସିଆଡେ ସିମେଣ୍ଟ ପଡିଛି ଆଉ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଟା ବି ରହିଲା ଯେ ଆସିଲେ ଏଠି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏମତି ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସି ଡ୍ରୋମେଟ୍ରି ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏଟା ଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକିନା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଉପରେ କଣ କାମ ଚାଲିଛି କଣ ସବୁ ଆମେ ଉପରେ ବି ଯାଇକିନା ଦେଖିଦବା ସମାନ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପାଇପ୍ ଯାକ ୱାୟାର କରେଣ୍ଟ ସେଟିଂ ବଲ୍ ସବୁ ଏଟା ଚାଲିଛି ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଯାକ ଏମିତି ରହିଲା। ଓ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଛାତ
ତ ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ର ଉପରଟା ଛାତଟା। ତ ଛାତ ଉପରେ ବି ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି ଅଛି ସବୁ। तो गाइस ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକିନା ଦେଖାଇଲି, ଲେକିନ କିଛି କହିନାହିଁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯାହା ତ କାମ ଚାଲିଛି, ଏତେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରକୁ ଆଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ା ଆଇଲେ ଏବେ ତ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, 10ଟା ପରେ ହିଁ ଖୋଲିବ। ତ ଏଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେବେ ବି ରାୟଗଡ଼ା ଆଇବ ତ ମାଝୀ ଘର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସିଓର ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ରହୁଛ ବୋଲେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ରହୁଛ ବୋଲେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ନାଁରେ ଜଣାଯାଉଛି, ସେଠି କମ୍ପଲସରି ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟା। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆକା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।